Ayiwa badenw an ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An ka maakɔrɔw b'a fɔ an ɲɛna ko kilisi min daminɛ ye kusama ye ko laban o ye kubɔgɔti de ye. Aw y'a dɔn k'a fɔ bi ma an bila an bɛ ka duguci sɛbɛn ye an bɛ ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye k'a fɔ a tɛ wolo ɲuman jamana in ma ko ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye nkalon ye. O bɛɛ y'a ta transition ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan o kalekan de f'u ka lawaleya a ɲɛ 40 ma. An y'olu b'an y'olu ɲininka. Aw y'olu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛna décision taara conseil des ministres la pour que ka finance de l'État ka engagé duguci sɛbɛn lawaleyali la Mali kɔnɔ. O kɛra sariya sɔsɔ de kan. Kɔsa in na nɔgɔ kisɛ kelen t'a la Ismaël Wage ministre do ale taara Italie jamana kan. A nana biri o tuma la bra min ye conseil des ministres balalen dɔ kɛra. O kun kɔnɔ décision caman taara nka an bɛna sɔnni sigi kelen de kan n'o ye police territoriale ye. O dun o ye duguci sɛbɛn ka laɲini de ye, o ye Faransi ka laɲini de ye k'a ka lawaleya Mali kɔnɔ. Police territoriale aw kana k'a kɔrɔ ɲini yɔrɔ jan. Minnu ye mugu ni kisɛ ta ka Malidenw faga cogo cɛjugu bɛɛ la, ka lebu ni malo da Malidenw kan, n'u ko k'olu ka dugukolo ye azawadi ye ko b'olu bolo, k'olu ka miridi bɛ n'u ka population n'o ye peuple ye ko b'olu bolo, o tuma na u tɔ ye min ye o ye armée ye. Donc accord d'Alger b'a fɔ cogo min na, en réalité armée de bɛ lakodɔn officiellement charia kɔnɔ k'a ta ka d'u ma, donc fɛn saba dafar'u bolo. Donc nous wulila don min na dɔrɔn o ye indépendance ko o y'a latigɛlen ye. Mais transition ɲɛmɔgɔw fana u b'o o hukumu kelen de kɔnɔ. O de y'a to u ka assise nationale min tɛmɛna kɔsɛ in na, préambule min n'an y'a ta TDR la, a fɔlen b'a kɔnɔ paragraphe fɔlɔ ko Mali ko république démocratique et plurielle de don. A don an ye ji d'a sara kan dɛ en tant qu'association faso kanu, en tant que front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, k'a fɔ maliyɛnw k'u hakili to a la o ye fɛn ye a man ka tɛmɛ abada. Donc u b'o logique de kɔnɔ, police territoriale b'o logique de kɔnɔ. Choguel Kokala Maïga min y'i bolonɔ ka décret la ko ka taa police territoriale kɛ sariya ye, kunu ale yɛrɛ ko ko jɛ man ka kɛ n'a ye sɔn man ka k'a ma abada. O tuma na mun de falila kɔnɔ? Ou bien an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni nanzaraw bɛnn'a la de wa? K'a fɔ olu b'u kunkolo kisi, mais an ka jamana ka tila k'a kɛ nanzaraw sago ye wa? Walima o de don, n'o don a y'o tilennen fɔ Malidenw ye. N'o tɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ de ye Faransi ambassadeur k'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko parce que Faransi ministre des affaires étrangères ko pouvoir min bɛ Bamako yan ko illégitime don, k'u bɛ acte min poser ko irresponsabilité baara don. Ni kuma fila kama aw ye Faransi ambassadeur gɛn, o kɛra ko ɲuman ye, anw yɛrɛ y'o fɔ. Mais aw minnu bɛ k'aw ka jamana k'a sen n'a bolo minɛ a bosobagaw ye, minnu ye jamana in tɔɲɔ ka bin jamana in kan ka lebu, k'olu kɛ warabaden ye ka Mali mumɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ jakumaden segifa ye, o tuma na aw yɛrɛ ka sɔrɔ kan ka kɛ mun ye maliyɛnw bolo bi? An badenw, dugumɛnɛfin fara fɛnfin kan kalo dibi la, o yebaga ye Ala de ye. O tuma na anw bɛ min fɔ, fɛn in taara k'a bɛ taa da CNT ɲɛkɔrɔ. Historiquement, an b'a jigiya k'a fɔ CNT maaw tɛna sɔn k'u donni don nin kɔnɔ. U kan ka muruti a ma, u kan ka bɛn a ma. Parce que Faransi ka laɲini don. Parce que minnu ye mugu ni kisɛ ta contre le pays, olu ka laɲini don. Hali sini u ma yafa deli, u ma segin kɔ. O tuma na police territoriale u bɛ mɔgɔw tigini fura mɔbali ka a bɛ kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen la. Nka projet fɔlɔ min bɔra, o lalonma nin yɔrɔ b'a la dɛ. En réalité, ministère de tutelle min b'a koɲa kunna, olu de bɛ décision laban di n'a bɛ kɛ jamana yɔrɔ min n'a tɛ kɛ yɔrɔ min. O kɔrɔ ye mun ye? A dabɔra kɔrɔnfɛla mun kama a bɛ to o yɔrɔ de la. O tuma na anw ka jateminɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka faso ni kisi. Kɛlɛ foyi tɛ nin bɔ n'i ye Modibo Keyita tiɲɛ taba ye ko nɔgɔ tɛ a la, Amadu Jikɔrɔni tiɲɛ taba ko nɔgɔ tɛ a la, olu n'u jɛɲɔgɔn sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen
ani mun kɔnna olu ye n'i y'olu tiɲɛ taba ye i man ka sɔnni nin ye abada o tuma na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin kunbɛn ni fanga ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka sigi u kɔ kangarimada ye ban kɛlɛ ma o tuma na a balimakɛ Ibrahima Kɛbɛ Tamagire de don association faso kanu tɔnkuntigi ye fo ka taa se front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger n'o ye duguci sɛbɛn ye o tuma na numéro minnu bɛ nin écran duguma aw bɛ se k'olu wele bawo labɛn dɔw bɛ sen na très rapidement an na se k'o da ɲɔgɔn tulo kan hakɛto b'a kan Tinti ani Jɔ o ye Kiraba Mamadi ye